दोस्तों किवें हाल चाल है। तबीयत सी है ठीक है। मैं हाँ तुहाडा अपना फारूक ते तुसां दे फारूक मौलाना ऑफिशियल। अज मैं तुहाडे नाल एक छोटी जी वीडियो शेयर करना कि किवें तुसां अपने वड्डे एम्पलीफायर डैक दे विच जेहड़ा ब्लूटूथ जेहड़ा हैंड फ्री होंदा है सड़ वेंदा है या खराब थी वेंदा है या इस किस्म का कोई मसला पै वेंदा तो वो ला नकारा थी वेंदा। मैं तो ये ब्लूटूथ हैंड फ्री है जेहड़ा आम मार्केट दस्तियाब होंदा मिलता भी है। मेरे को फ़िलहाल ख़राब किया भी है जिन स्पीकर या बैटरी वगैरह खराब की है। मैं आख्या भला एक जड़ा ना अपने वड्डे डैक या एम्पलीफायर एक ना एक एडजस्ट करने का तो तरीका दसना। उम्मीद काफ़ी है तो आपको ये वीडियो ढाडी पसंद आ सी क्योंकि इनके एक जुगाड़ है कि एक्सट्रा तुसा खराब चीज़ां जड़ियाँ वो ठीक कर सकते हैं। आओ आज देखते हैं वीडियो पर। जी तो दोस्तों ये सामने एक एम्पलीफायर डैक भी है जी जिन्हें ब्लूटूथ वगैरह अगे हर शे लगी है वो इन टाइम खराब थी गई। सिर्फ हूँ एम्पलीफायर काम करें खड़ा है तो अस ब्लूटूथ इन फिट करें। ये सामने ब्लूटूथ है वीडियो बने नाल तो आपको दिखे ने। उम्मीद काफ़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ सी वीडियो का। इनका हिक पैदा है कि इन्हें नाल जड़ा मैक लगा उन्हें अगर थोड़ा डैक चलता भी है ना तो मोबाइल उन्हें नाल एडजस्ट करके लाउड स्पीकर कॉल कर सकते हो। ये सामने पर वैसा मैक भी ज़ाया ना करें ताकि लाउड स्पीकर भी चल रहे पिया। इंतहाई दिलचस्प वीडियो बनाने पे असा सारी वीडियो को लाइक ते शेयर भी किया करो नाल अपने दोस्तों को भी दसा करो। ये आउटपुट एक उस दिन ये करंट जो साथ बैटरी दियाँ तार हैं। ये दे पे सर्कट निकल आए। ये होंगी है उन्हीं ऑडियो लाइन होंगी है।
پہلے تو صحیح دیکھنی ہے جمع تے نفی علیحدہ علیحدہ کرے سو جی دوستو ہوں میں فٹ کیتا ہے کو یہ تساں دے دے بلیوٹوتھ ادھر دے سامنے بلیوٹوتھ تے یہ بلیوٹوتھ اسا فٹ کیتا ہے ایندا یہ پاور آن آف لایا سے یہ پاور آن آف لگا بھی ہے اس تو بعد یہ کوئی کیپیسٹر دیتا سے تاکہ کرنٹ کم زیادہ تھی ہونے پہ وینا جیندے پر وہ صحیح کام نہیں کرنا یہ دے دے پہ بلیوٹوتھ اساں اندر ایڈجسٹ کیتا ہے کو انہیں 5 وولٹ اندہ کرنٹ ہوتا ہے اس تو بعد اندی آڈیو دیتی سے مین بٹن تے مین جیکو اساں والیوم آتے ہیں اس تو بعد یہ ہوں بالکل اوکے تھی آئی ہے پر سامنے ہونے آن کرے سا آڈیو آن ونجن پہ ویسی یہ اندہ بٹن سا لایا یہ دے دے بلیوٹوتھ اساں اندے وچ فٹ کیتا ہے جیڑا بیٹری دی وجہ تو یا کوئی بے وجہ تو لوگ بگا سٹیں میں کچھ آ کے مین ایمپلیفائر فٹ کر دیتا ہے یہ دا آن آف لایا سے یہ مکمل ایڈجسٹ تھی گئی پچھو تساں اندارے مزید دیکھ نہیں سکتے مقصد ہے کہ تھوڑا جہا نا بندہ ذہن بگڑاوے نا تو یہ چیزاں بڑھ گئی ہیں یہ دے دے پہ بلیوٹوتھ یہ وہ بلیوٹوتھ ہے جڑی تو آپ کو پہلے دکھائی ہے